masubo matuod ang dili ang ngayan. Provincial jail ang amon ginsudlan. Pader nagalibot sa kilid magtimbang, trihas nga salsalon ng amon puwertahan. Ang gintunaan sa ngamon pagpriso, mayara pa muno pamatay sang tao. Mayara hold aper kawatan sa bangko, mayara nga smuggler kontra sa gobyerno. Alas 7 sing aga kami ang mamahaw, isa kapandisal taho nga malusaw. Ang luwas sa amon mata nagakanaw-kanaw, bangod sadtong taho sarang mapanghilaw. Alas 11 in punto kami ang mapila, makadto sa kitsin makuha panyaga. Bugas nga inji wala mapili, bangod sang kitsin boy matamad magkuti. Ang amon nga utan ginulot nga langka, tinuktok nga tangkong bisan asin wala. Samtang nagakaon gatulo ang luha, daw ano ka subukon imo makita. Sabado, Domingo kami wala obra, kaming nagaulat sa amon bisita. Maayo lang iya ang may mga asawa, kay may nagadulong sang pagkaon nila. Kami amon iya nga mga soltero, nagasulusandig sa padir nga bato. Magabot na gani ang amon amigo, dayon kuno kadlaw 50 sigarilyo. Lunes pagkaaga